sikat na ang Miss Op because healing of Miss Universe at the same time karon po nga impact. Well, it is a blessing from God nga ang Misamis nun, ang probinsya sa Misamis Occidental, natagaan og oportunidad nga mahimong venue meaning 132nd CBCP Plenary Assembly. It is not only an honor but a rare privilege and a blessing. No? That's why with our gratitude, no, to of course to God and then to the host diocese, which is the Roman Catholic Archdiocese of Osamis under the leadership of Archbishop Martin Humowad and to all the priests, no, nga mo'y naghatag sad og kaligon nga nagsuporta sa atong arsobispo na nagmahimong malampuson ang maong kalihukan sa mga misabis nun. Amo ning gihimo gi ila nga utang kabubuton tungod kay dili tanan ang natagaan sa oportunidad, no. So mo na ang usa-usab kabunga sa pagpaningkamot namong mga misamisnon nga magkahiusa, no, mag tungo sa among vision nga Asenso Misamis Occidental nga magpayong malinawon, malabon ug malipayon og sa maong pagpuyo mao kana ang pagpuyo sa kinabuhing Kristohanon. No, dreams come true after Miss Universe, now CBCP. What's your next path? Himuon sa Oh, Occidental. well, padayon lang mi sa mga programa geared towards our vision. Ug mapuhon, adunay group of Qatari investors who will be arriving here in Misamis Occidental, in Samis, for an investment meeting. No? And then, on the 12th also, a group of US Filipino doctors in the who are members of the Freemasonry. They will be coming here. There are about 46 delegates coming from Illinois who will be conducting a medical mission here in the province. And then, well, that makes us also busy, no? But kanang maong pagka-busy, nahimo na namo nga routine nga kalahiukan. National gatherings, Governor. How did you do that? Dinhi man gyud sa Misamis Occidental, halos tanan. Well, siguro tungod lang po na nga nakita sa mga nagkalain-laing organization, institution, nga ang Misamis Occidental is now an emerging tourist destinations and nakita asad ang paningkamot sa mga katawa nga it's worthy nga mag-benchmark ang mga kining kining sa Amorap usa ni sa Yes. nakahatag og dako nga attractions and I'd like to make further some sort of informations nga kining Amorap, this is a government facilities. Una, this is a government national government property because this is under the auspices of the DENR, no? So kini adisir ni gi-develop sa provincial government mi follow ta sa proseso, no? We have a tenorial instrument nga flag T na nagtugot ang national government kanato sa pag develop sa maong lugar, no? So then as I had announced already that this is a provincial initiated project, no? So nahimo dining usa ka collaboration between the local government and the national government
and the Filipino people, particularly the Misamis. Now, last one, Austin, of mga events, no? Ang Miss OD lang pang national kundi international level ako. Well, that is our direction, no? Kay ang pagpalambo sa lugar, ang usagid ana na ay mga investors o na ay mga movement sa tao. Mara kita og foot traffic in coming here. O So, Bob, thank you so much and God bless.